নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রে স্পোর্টসের পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি ইস্ট বেঙ্গল মাঠে এবং কলকাতা লিগের ম্যাচে পিয়ারলেসকে 2-1 গোলে হারিয়ে আবারও কিন্তু শীর্ষস্থানে চলে এলো ইস্ট বেঙ্গল এবং তারা কিন্তু সুপার সিক্সে ইতিমধ্যেই জায়গা করে নেওয়াটা কিন্তু নিশ্চিত করে নিয়েছে। তবে এখন তাদের লক্ষ্য ট্রফি জয়। আজকে ম্যাচে গোল পেতে অনেকটা সময় চলে যায়। প্রথমার্ধে গোল আসেনি, দ্বিতীয়ার্ধের একেবারে শেষ দিকে এসে দুটো গোল ইস্ট বেঙ্গল, পরে একটি গোল হজমও করতে হয়। তবে দুর্দান্ত একটি গোল করেন জেসেন টিকে। সমস্ত কিছু নিয়ে কোচ খুশি, তবে তিনি কিন্তু মনে করছেন যে লড়াই ট্রফির জন্য। কি বলছেন ইস্ট বেঙ্গল রিজার্ভ দলের কোচ বিনো जॉर्ज, चलून सुने नेওয়া যাক তার মুখ থেকেই। 2-3 मैच का पहले आप लोग बोला रेफरी के बारे में, हमारे अगेंस्ट बोला, अब मेरे को कुछ बोलने के लिए बोला। मैं बोला दिस अ पार्ट ऑफ द गेम, नो रेफरी इज द डिसीजन टेकिंग एवरी मैच। सो वो क्या कर रहा है वो उसी हिसाब से जाएगा। गोल तो मिलेगा तो बोल तो मैं बोलेगा गोल हो गया, वो दिया नहीं, ऐसे बोल के कोई फायदा नहीं है। एट द एंड इज द मैन, रेफरी इज द डिसाइडिंग एवरीथिंग। सो वी वांट टू ओबे द रूल्स एंड ऑल, दैट्स ऑल। मेरे को अच्छा लगा क्योंकि एक अभी जोसेफ थोड़ा इंजरी करके अंदर आ गया, फिर रोशन भी इंजरी था, वो भी अंदर आ गया। ऐसा एक प्लेयर अंदर आ रहे, फिर भी हमको, और नासिब अभी रेडी नहीं है, मुशारफ अभी रेडी नहीं है, तो हमारा कुछ सुहैर इंजरी है, तो थोड़ा हमारा इंजरी प्रॉब्लम थोड़ा है इधर में। फिर भी ये तो थोड़ा आगे आ जाएगा, हमारा फुल स्ट्रेंथ आएगा। फिर भी मेरा बेंच थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा करता है। अभी देखो हमको मिडफील्डर में नहीं, अभी सुमन प्ले सेंटर मिडफील्डर, आशिक प्ले सेंटर, सो एवरी पोजीशन दे कैन प्ले। सो दिस इज वी वांट टू डू, वी वांट टू लर्न फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे इज नाउ इज फॉर्म, सो थोड़ा अभी फॉर्म में है, अभी उसको भी थोड़ा ईगर टू स्कोर एवरी मैच। वो मुझे हर मैच के मेरे में कोच में मारेगा, ऐसा उसका थोड़ा अंदर में उसका जो पावर है, मतलब जो फाइटिंग है। तो प्रॉब्लम आप देखा ना, मैं बोला ना अभी प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं, अभी ऐसा चेंज हो रहा है। मिडफील्डर में एडविन तो फिट हो रहा है, ऐसा अभी तो राइट बैक में सुमन को जहाँ पे संजीव को खिलाया। तो ये डेली Peerless is not a bad team. I said no, Peerless is I think best 5th or 4th position. Peerless is not a bad team. It's a good place. It's also a young place. So I said no, all team is good, and we are like a marathon game. We are playing still, play complete playing now. कल मैच था, थोड़ा मैच प्रेशर है। ये प्लेयर्स भी आपको पता है इतना बड़ा हमारा प्लेयर्स बन रहा है, मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग को एक्सपीरियंस बनाते हैं हम लोग, ये सोचता नहीं है। एक मैच पकड़ के जा रहे हैं, बाकी जो क्या है वो प्लेयर्स को पता है, मेरे को पता है, ये रिस्पॉन्सिबल है हमको। तो वही एक लास्ट गोल है, उसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एवरी टाइम वी आर मीटिंग, नो मैं तो अभी बात कर रहे हैं, वो भी मैच देखने के लिए आ रहे हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या कर रहेगा, क्या किसको खिलाओ, इसको खिलाओ, वी आर डिस्कसिंग, नो सो इट्स अ फैमिली, इट्स अ फैमिली। অন্যদিকে আজকে ম্যাচের পরে পিয়ারলেসের কোচ হেমন্ত ডোরা তিনি কিন্তু বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন এবং তিনি কিন্তু রেফারি নিয়ে যথেষ্ট অখুশি। তার দাবি যে পিয়ারলেস পেনাল্টি পেতে পারত, রেফারির সিদ্ধান্ত বড় দলের পক্ষে যাচ্ছে বলেই মনে করছেন তিনি। কি বলছেন পিয়ারলেসের কোচ হেমন্ত ডোরা, চলুন শুনে নেওয়া যাক তার মুখ থেকেই। একটা কেন, দুটো পেনাল্টি ছিল। সেকেন্ড হাফের শেষের দিকটা ওকে বক্সের ভেতরে, ফার্স্ট হাফের বাস্কেটা। তো পেনাল্টি যদি নাই দিতে পারে রেফারি, যদি ওদের জার্সি না থাকে, তাহলে সেই জার্সিগুলোকে তুলে বাড়িতে শোকেজে সাজিয়ে রাখুক। আমরা রেফারির এগেন্স্টে আমরা বলতে চাই না, বাট যেটা জেনুইন সেটা তো জেনুইনটা দাও। আমার টিম গোল খাচ্ছে, বাজে গোল খাবে কি ভালো গোল খাবে, আমি সেটা নিয়ে একবারও বলবো না, সেটা আমাদের ফল্ট, কোচেদের ফল্ট। বাট যখন একটা ছেলেরা যখন ভালো খেলবে, তার কোথা থেকে উদ্বুদ্ধ হবে? সেই মোহনবাগান ম্যাচও সেম হলো, ইস্ট বেঙ্গল ম্যাচও সেম হচ্ছে। তাহলে আইএফএরও দরকার নেই রেফারি প্যানেল রাখার। তারা তিনটে ইয়েকে টস করে দিয়ে, তিনটে টিমের মধ্যে টস করে দিই, করে নাহলে ডার্বি করে দিই, লিগ শেষ করে দিই। তো কিসের জন্য তাহলে ছোটো টিমগুলোকে রাখছে? আজকে প্লেয়াররা যে উদ্বুদ্ধ হয় এই সব ম্যাচ দেখে, এই সব ম্যাচ খেলে তারা উদ্বুদ্ধ হয়, তাহলে তাদের মোটিভেশনটাই তো ডাউন করে দিচ্ছে। ইস্ট বেঙ্গল গুড সাইড, আমি মানছি ইস্ট বেঙ্গল ইজ দ্য গুড সাইড, তারা চ্যাম্পিয়নের দাবিদার। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি যে ইস্ট বেঙ্গল টিম চ্যাম্পিয়নের দাবিদার। বাট যেগুলো জেনুইন সেগুলো জেনুইনটা দিক, তাহলে এই রেফারি থাকলে, এই রেফারি প্যানেল যদি থাকে, তাহলে ভারতীয় ফুটবল, বাংলার ফুটবল তলানিতে গেছে, আরও তলানিতে যাবে যদি তাদের গার্ডসই না থাকে। ইস্ট বেঙ্গল মাঠ থেকে সৌরভ মুখার্জি, রে স্পোর্টস।